Զնարխտիլիկաշիտ է բազունգաուտ նեբաստեր սավգատ սավտի մակում կում էյֆիր ինформацион րավաղդաբուն ստուդիի գաբարատı Իրինա Ռայդյան ոլցı բրտայ րավաղdı սայրակ դերցի մտıl. Avzar bunu qətti fəstiyucita ayvars kənindən raxisən ərsədəstə finansun fərəstə ətsi farsı tılmavın affətsət xisava drabattı. Arfətə əmədar tərəntist fəndiyəkdə xizən vedamstvata abun nisankənin sə profesionalun bərək bun. Nimbəstək tüvarzun dərbinətdə isə yiv vaxs rəstəcə arız təvcəniz qorəti park. На республике президент Биболт Анатолий Фембал цагат Кавказа Qottaqda Federal России министр Сергей Чеботарев има. Фембал дема хая драйстуй хусари Рестон России Федерации Минавар Гасит Знаурема цагат Кавказа Qottaqda Federal министра Хадиваг Игорь Кошин. Фембал дена хассет хусари Рестон социалун экономику намкускен нады Federal инвестицион программай фалгатте амкускен нады фарстытыл. Асы ырмагма варахтарай кәсут нарадун информацион равағды. Юварсыр сәвзісті әрзі фидаудан митефәсті үжетем. Асы фарстыл унафәцет хитсавады радунын бірдідер. Әрін бірді әвжетема аркастысты горд социалу нысани вәжі законы проект мәдер. 2 میلیون سوم فلدر را خیسن ارسد گورت ادمنستراسیان اراج ارز نادم و خزرادن تزیان را کوتا و فستیجتا ایوارس کن تخی و فدل امبرد فیقوسن کوتا خیساد سردار پوخات ایریک رایون ادمنستراسی سرغلاوج تن خیساد سردار باخس کوتا سمیس بر رستگ مخیساد مباف دیسوی خرست فدل انا من قاقخته مرستگل رایسوی اختصای فرسته خیساد را با ترکاست دواد سال نسانیو جزاکون پروژه من سفل درس مینیستر تبان ماتوی راستل و دون نمت پست باسیاد فدل زاکون کسین سانو پست باسیاد فادجی ایمیاک پادساخالون پالیتیکا خسکنن بارادون بندورت سرازن مینیستر تما بای قصد دوامین انو دست مازفت ساکوارتال پادساخاتون بیجت کده خسرسد وی فدل خدمه سفیدار کتوی انانی زیاد قاقنا دم سالون رای رست مینیسترانه واگورد سیون زیاد تبا خواستوی دوامین یفته منو دستم آستر از گفل ترمونون قملاد پروگرامم ایون زیاد تما خواست درست سران کامنالون لکت فدل تاریف تسفیدار کنه واگورد مدر سفیدار ما کتوی سوالون رای گرده فدل یوخات بافس چیت سو و سه پاسوبی تفیدن فتک در президент Бараманды Магасканер Растачи асы пособие борцу Дасмин Сумы. Финансовое обеспечение данного проекта осуществляется в пределах средств, уже предусмотренных государственным бюджетом. Проект согласован со всеми заинтересованными органами исполнительной власти. Единственное, что хочется добавить, что в силу обстоятельств немножечко по времени мы задержались с принятием этого постановления, но в любом случае компенсировано. С 2019 года эти назначения должны были пойти. Действительно, вы задержались с этим постановлением. Хочу подчеркнуть, что никто из семей ущемлен не будет, в полном объеме будет выплачено уже задним числом. رابطه ما مینیستر تراستل بان ماتوی بازارادون کردیت بازارد مگسکه قالمه کاکستافت کاخفوست خی چسل اما است کاگامالیو اگاده سوبیکت خسته یوخایس فسن بانستان ارسز زرگه دوامین ایوان دسم دوامین سپر دسم است فوس سخیصل تاخوسه اینن ساغلسته. Была проведена большая работа. Спасибо Генеральной прокуратуре, Министерству юстиции, МВД, администрации президента. В общем, проблема была большая. Итог 242 две головы мы списываем, С фермеров. Ну, фермер-то найдется, в свое время не были приняты действенные меры, то лосакуло 111 года, и тянется этот процесс с тех пор. مینیستر تمام خلاصه اسرازسته گیروی کوزم автомобилون فنداجه آرستادن اقصای دومی سومراخی سن کنل در کس باقاق در فزای راسون فستیوگن. کوست زرینه میدوترینات اینفرماسور وقت آبون. Min farasada navazdekega mazı maya Gürcistan'a agresiye temanı kovid ve sırasına Respublika informasiya memxora ministrat. O manya sırasına sanu dvısı ve zavrastacı yumyag informasyon politika arazın nog ведомства sarxslavet kodste Stanislav. Fasadar ministrat ratsarastırsit xusari rastun informasiya memxora patsaxadun komitetme. Abunya sırastal duvun avdasısı xastetseten amçi kusta makusı ve donan rarfa kutta patsaxadun komiteti sardar Qutay Мария. Я поздравляю всех ветеранов работы Министерства информации и печати с их профессиональным праздником, с днем создания министерства.
Они проделали очень большую работу, и благодаря их кропотливой, слаженной работе тогда мир узнавал о военных действиях в Южной Осетии, о вооруженном конфликте. Конечно, сегодня по сравнению с 1992 годом работать нам намного легче. Сегодня у нас спокойная ситуация. Есть все условия для того, чтобы развиваться, создавать, творить, идти в ногу со временем. Есть и техническое оснащение, оборудование. Я думаю, что это идеальные условия для того, чтобы и наши журналисты развивались. Ежегодно мы предлагаем, может быть, не очень много, но бывают несколько возможностей для того, чтобы отправить наших корреспондентов на обучение, на повышение курсов квалификации, на различные мастер-классы через российские агентства, что мы и делаем. Президент Бибилт Анатолий Рарфакутта информация мамахора пацагадон комитета кушчетен, комитета сарастылдуй навдазы сахастецетен. У ведомства я сарастай фастам астерхай бавард бахаста пацагады сарасты qottagma asını saniyek cün bunun mazardazagı fidarına nirзина да мадарттары антыстытам зырда варфай. Президент Бибилт Анатолий дипломатун кушеты бонусетен Рарфакуттан аттак политикун ведомстве кушетен амасын захта сабырат харзиуджете ама антыстыфендиекте садарттар архайды. Президент Бибилт Анатолий Рарфакутта хусари рестона пацахадон дастина де комитета кушчета ама ветерантан комитета сарастылдуын авдазы сахастецетен. Президент Банысан кутта пацахадон дастина де комитета кушчета стыр профессионализм ама сынзахта фидар ананирзинат ама антестефендиекте сазын ама барнун службе. Хусари Рестонова в России Федерации федералу дастина де службе арангарун управление кушчета несанканенса профессионалун берекбон МСН уэта хайрар факута ама юл хуздерфендиек тазахта небесте президент Бибилт Анатолий. Аце ведомствете кушчетен масса профессионалун берекбон сетен рарфакуту и хитаде сардар пухате эрикама парламенте сардар гасите пилдер. Дертеркенем информацион равахт. Парламенты сардар гасети Пётрна бесте подсахат свидар каным сестер бавердет хай Колумбекте туризм майдана из Хурзахченкута хусари рестона адамун артистка галанты Людмила, ама парламенты сардара фицак хадивек мамите иналы. Людмила Гроховна вместе с другими депутатами во главе с Туризом Георгиевичем Колумбековым поставили на алтарь нашей свободы все, что у них было. И они не могли знать, какие будут последствия, но они не дрогнули. Но говорить об этом надо, это наша история, потому что она одна из тех, кто подарил нам государственность Южной Осетии. Вы один из тех людей, один из тех граждан нашей республики, которые всю свою жизнь посвятили служению своей Родине. Всю свою жизнь. И, на мой взгляд, вы достойны любой награды, которая только существует в Республике Южная Осетия. Еще раз вам огромное спасибо за все то, что вы делали и делаете для Республики Южная Осетия. Спасибо. Единственная к вам просьба, прекратите болеть, поправляйтесь и возвращайтесь к нам. Пэткусты тадar قام فو إيول ميكروم آخم نفسفرن سارجته ودون نريد جنب كتوي أرستادون كستة فلدر خاي أما وقت رستجنيم بستكتن فادات الزنيس رايزر دي بارچ سرستجر فيتنن. پەتکوستە تەدەر بناتفێتە ناوەچە سەکچێرت خۆتەریگینە. Aca azembise schinvala serjeta sabun sudzen naudame orzunder benette seyu kultura ama falla dolzen parça seseri borrasta garvitin. Azerbaycan efesteme am orastodun kustetat semens enerlevgeye. Projekt megaska am sevelletten arastert savzen qaza fazotta xisterten tenisi kurt şahmatte qazan pavilon amender xir xafsente. Xerzarast iskenziste ama embelu nogma erkenziste parça deridorim. Будут детские площадки, будет теннисный корт. Вот то, что я вам могу пока сказать. От графика сейчас вот вроде бы наверстаем, вроде бы нормально все идет, людей набрали. Вот, ну и работают в темпах, вот, чтобы сроки вложиться, чтобы закончить работу. Parça territorial noga arastar savzen sad ama yastavzen besit kata naridagan fest savgadun bulgarata spedun kanen kostata nerta kushta khast kanen khazarastadun kostata tezroganang akhvandakta arastar savziste blitkaya savgadun bultalta arastar savziste berilata ama ruxsatam badda qoma arastar savafta samay ulafchata akhsunan arvitoy am sasari borrastag. Считаю, что процентов на 50 уже сделали. Вот. Протянули, значит, всю электропроводку, ну, я имею в виду кабельную линию. Вот. Водовод закончили, водовод подвели к озеру. Питьевой водовод мы тоже провели, подпитали, запитали, значит, все помещения.
Вот. Ну и сейчас, вот, в настоящее время, ведутся работы по дорогам. Выставили бордюры, вот, идет трамбовка дорог, дорожного полотна. Ну, где-то, значит, дня через 2 начнем уже выкладывать дороги. Arranjatan Sazar Deis Appad Kustata در ایول میکرو مفهوم نریدگانال کستتان خستر صد س 50%. Adaptat kultur ama falada زنبارچه آرستادل بخارسوزن سپور 2 میلیون سومم. چیتکوتریگینا بیتت عالیم اینفورماسیون را وقت آبون. نوجه در سال در بینون تن سخ سبلیت سودون در راگای تخستست سخ زرت آغوست تا آفگوست سال ترستجی که باقدار دسته و مگسکه نر سواور فیفتا اما پارتی گوندیرستون رواجه ایفت سون سخ زرت آغوست تا ایرت دوونگل صدا ارتن دستم خزار در اندر آغوست تا باقدار دوامین استماز خستر استجه و خزار کرت فی خلدست سال در رموزن نمجه اما سیس قیستین پرخ آغوست هم سرنس کوزو تا اما تاندیلات بینون تا و دون برگه قاست کود توی ستخست و ورت خی فلسقاده گنگ در نود سوز و ورنی که مقارتا دستاز درغم اپا تاثر استجه آغوست که تاغد وی فستی و گنیو بینون تا گفدابون تا باقد تزنگم تاست اما بیدرات اورن ارمست در پاس دو بینون تا کبا خاط دسته و سواور خورزردن فیفتا و دونسم باخوست کود توی سخزار آغوست رایونن ساشرم بون بیراد من اچیدای طرف خود کتمان نکریش تا سال استودون یول در افدا کد واردی سافت اولیا یول در دست تاستی تما ویدرا تمیتر فلای وتر آیجا گسته متای به مقارت کریشا تا یول در نخول و نستنیش جسارت چنا بنیه در زخ پول ما در یور کالدیس پاجا گیستیم فلای ایرن شاف فرسکت یا آغوست مرایف توی سوورو و ونگل دوون فسگم خزارت سرک زوکات بینون تندر و دون نبسته پریزیدنت بیبلت آناتولی مکو باخات دست اوی فستم آراج تسکست سخست کد توی سال در بومه امسن سکست ای فسم تا بازا دست رای گوندای С автомата стреляли очереди, оттуда он с горы. Дырки были в крыше, ну я их залатал так, мешковинами. А по-хорошему разбомбили во время войны 8-го года. И спасибо, конечно, ребятам, кто делали. Работали с утра и до вечера. С утра и до вечера, до заката. Работали исключительно. И, по-моему, крыша сделана добросовестно. Я смотрел, ничего там не нашел недостатков. دوامین استماز خستون ارخایت ترستج سخزر تباقدار دسته و دون آغاست تا رایون کست استی نوک سرانوات آرستاد دارتر در اخصه و انتسکه کدگورت آفتا ریسپوبلیکه قوت در اوتات آلونا کوکویت الکساندر اینفورماسیون را واقدابون نه ریسپوبلیکه آخر زوته یو گورتا رادون خاطات سد مسکومه دو امین استم آزای فستمه و رسیاک سوالت فون فتسگم ایون رازمه نسوالت فخونه و رسی استالیت سمه آردم مارس دست دو نخصاز دیلیگاتسی که تست و رسی ریگیون تای خد بارد پاتسا خاطت تدیس بسته تای آبخاص خوصری رستون لوگانسک آدمون ریسپوبلیکه مگورت و ساریناک بسته تای فونز بون سوالت تاو دست ستر برگ بونون مازلت خیادیشته تا اما اسن فینن کنزسته مسکوی فین تاک در بنت экскурсия са аканзасты Кремльма музей там, ама галерея там. Дасваллоне ашан бойданш маскуна من تایرن در هوش کورت شد دسته اما مسکوای سنجانی هوش بون اما منوج شپار بونه فونج بون بازگشت مسکوای تنگ تمدیسو مازالت اینفورماسیون را در ترکن سپورت خبرته Равдестой хорст тадинат. Сарак хай пуртия клуба пристарамбулын сарапон республикон турнира хадрайстой астес команда карспортивон тохов астефа барекстывалах издаута, амасын арфайн хасте захта насармагун спортивон афалгасак хурит батраздер. Фаберегсте сараке пурти клубе пристарамбулын сарапон схинвал администрацијце традицион турнир фавозе ујуелах издаута. Ересте са тадинат равдестой астес команда, одундих кондудесте рте кары курдыл, ама ересте ва гевернмегеске ине команда тиме акуттуй фейне кастым. Карспортивон тухцет фестак турунг, амат фаберегсте иултыхчиндер командата. Наибольшее количество команд участвовало в этом городском турнире на приз клуба «Кожаный мяч» в 3 возрастных группах. Команд было всего 18. Все команды подготовились очень хорошо. Матчи прошли на хорошем уровне. Были очень напряженные игры.
все остались очень довольными, как участники, так и судьи и все. Kessler karıkorda fevlaxis komanda Цeliников дуа, декак бинат басахста Барселоны, ама артикак тасис Цeliников ию. Корда хыздар qajitılны madars deste tattat David, xubetste Dmitri, qatsmeste Alexander, ама tuate Denis. Asteka karıkorda xızдар komandasis iristun, dekak binat meraxist Fenzemskula, ама артикак tavet komanda ir. Amta xızдар qajitəsiste sanaqote Alan, Kokoyte Vadim, Galvante Arsen, ама Zagiate Arsen. Xistar karıkorda fitsak binat basaqsta komanda Fenzemskula, dekagesis Albion, ама артикак binat da basaqsta Tsarzı komanda. Асы korda ta xızдар qajite pristaroystoy Alexander Goginov, ikote Ivan, Giote Alan, ама tattate Arsen. Ereste xaydişten sportivon berek bonustan rarfekutta, ама ses xorzaqchinkutta, tsxinvale goret administracji sarglevek koste Alan. Mana şossevalata gorate sırtay tembeleste Riosevalata Ternetto şamay olçidar yaxirovdisa ma Olozdar kazarna qomashaosh turniri txaymaviu nafasi vadan sa nanijino de txayfetjogdar Ereste fevlaxiz vevek komandate barrestoy Sarakay Porti klube pristarambolne Sarapont Respublikon turnire xayad reysen. Xorite batraz gazite Arsen informasyon ravaxt abun. ما كرون بتن بازونگ کنزستم دون فارستم مای نبسته بونخد برکنن تیمه. Znor rayonu Dzenis Yirtbunğad vəldə fəqərmat bunay dönür təxsəvi yöndəz gradusu Yirtbunğad Dzenis Zav rayonu dar vəldə fəqərmat bunay dönü vəxsəbav gradusu. Axın Bunğad Dzenis Quaysay dar vəldə fəqərmat bunay dön duə xsəbə farast gradus. Leningor rayonu dar Yirtbunğad vəldə fəqərmat bunay dönsə par xsəbə duadəz gradusu. Yirtbunğad Dzenis na Respublika stolica Tsxinvalı dar vəldə fəqərmat bunay dönür tə xsəbə dəz gradusu. Ахамедистина информационной службы басатта гундурмаджата албундерны сардавазат хорс хабарты фадамал народун фембалдма эфира.